जतन से खासामानि साल मियावनो जों आचुमसा महाराजा बाय बनि पेलेस आचकलाय दंमानि मिटिं खालाय दंमानि गुवाहाटीनि खरकसा नांमानि बरक फाइजाक जों खरक थांखे आचकलाय दंमानि महाराजा बाय आफ्रोनो खानाव चिनि ताखगक्रा चिन्मय कलय आम्बासानि तिप्रामथनि ब्लक प्रेसिडेंट बनि लांमा सासय थांगा जिबिओ होननाय मिया फुङो नांबोबाय थाङै गाहाम के जिबिओ थाङै मालाय कक सालाय फायमानि बनि सरि गाहाम तुरुक हामनाय डायलिसिस खायना नांनाय दिनै खेरेंबार हस्पिटालनि टीमबो हायनो डक्टरनि टीमबो कायसे टीम थांनाय बनो नायकलनानि बागै सब समय दंना अबायके जों टीम खायरे माने किन्तु दुर्भाग्य सारि फासिनो जों थानागा बताय करे खाहाय नै अब चिनि तिप्रामथनि बागै अबाहाय जरावो बजनो याकार थांमान बागै कायसा मारात्मक चिनि प्रब्लेम खा कायसा एमटी थांका बनि आचक थाय बुकजां थांका जेबेबो ब सामुं ताङो आं हाबं राजाराव थांफ्रो जेकुनु जागाफान फायदि ब रुतुगि जनो रुतुगि फायो इभेन माइचाया दिनिया खेबनि साकनस जाय खायाखै बजे सामुं तांनाय खरक जाचिन एकदम तिप्रामथनि वारियर्स जों कमाखा आम्बासानि साइमे आगामी दिनाव बहाय नेतृत्व जों मोदमान्न ताखगक्रा चिन्मय कलय हाय खाखायो जों तोफान मिया महाराजा बाय खानामान लगलगेन थ महाराजा हने जों लगलगेन जिबि थांका महाराजान फाइसे जों खुलुमुया फारका दिनै तो इसे महाराजा थागा नों मा थांफिनाय फायका एके जों तिप्रामथा बुबाग्रा जों जतनो एडिशन एक्जिक्यूटिव कमिटी नुखुंनि लगे तंनाय नुखुंनि खा खामजाक लुकुरक बाय तंनाय माने तिप्रामथा तंसाकनो नुखुंनि लुकुरक बाय तंनाय ते नुखुंनि जत लुकुरकनो सिनि एडिशन नङै तिप्रामथा नङै जों जतनो साकबाय थांनानै खा चांमा या फारो बनि फलानो ईश्वरराव खाकसांमा रिसितो दुखित ini orang benang kita durga bosor sini oh baik rasio habjak even bihi busai chung nok khungo bo bai chole oh baik continue share ayo share kai hani bihi ke bana chono oh hayo ya kare kalang man bihi tio chung pelai tuk khonang kaทุกคนนั่งมันเป็นสิ่งที่เขาจึงอะไรค่ะที่นี่ป่าเราไว้จงชอบใช่ไหมว่าเราในนอกของเหนือบุรุษไปกระหำมาหำยาเราต้องใจเราจงในเลยไหนที่นี่ชาติชงบุกไปยักอารันเป็นสิ่งที่นี่ที่ประมวลหันกันใช่เบลัยเชงกรักที่นี่บล็อกประธานบ่ให้ฮาร์ดเวทให้มันในคุบนกของมันเนาะให้พวกนั้นจนดูไปก็jorati konsan bisinti jon boya kar kalang man bisinti bobu bina atna sorgo thang ekhono shanti man tong dofan bagai belai sam tanglang mane obo thia sak na chumbu pawi manglak ebong sini palro bo pawglak agami obo bono chung sob somo moito khai bini no khungbai chung ambasa blog ne torop thekeo chung sob somino jogajogni maddhome tongnai এবং जों जुदि मायार जिनिस दं हाके जों दिनै हेड अफिस दिनै सार समय যোগাযোগ खायनाय होननायनो जों आसा नारगौ एलिनो আমরা গভীরভাবে মর্মাহত এবং শোকাহত উনি 10,300 দেশের একজন শিক্ষক ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ কিন্তু অর্থের অভাবে উনি ওনার সুচিকিৎসা করাতে পারেননি গতকাল রাতে উনি প্রয়াত হয়েছেন আমরা ওনাকে শ্রদ্ধা জানাতে 10,300 দেশের পক্ষ থেকে ওনার বাড়িতে এসেছি আমরা ওনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি खाममानि सालचिनि बागै तान बागै हिंखाय चिनि आतुकुरि नखानि हावक्लाय फायबा हायजों नातंगो तान बागै हिंखाय चिनि आरो सिगलानि बिसिङै डायनामिक लिडार चिनि जोंबनो केफेराय कमन अरनि बरक नंगो चिन्मय कलय अरनि ब्लक प्रेसिडेंट एबो आगेनि सिबिबो बो सामुंख्लायनाय एक्टिव बरक
10,323 bo sakri manka haifano abo pathange phana bo bini movement no yakaya kathang toksak to hoda muku muku kumuni bagai samung khaina thinai hinai o khlaijak aun bagai chung jotona kha khamjak ke bini apta khak jangthang bini nok ni lukungni baro khak jangthang bini loge song bini bosa ju phoroksa tongo class 10 na porewo bini loge song kaboi tabuk lengoi tongo ahai rok tongjak aboni bagai na bini bufal to thimani balokha ke aboni bagai bo tabuk je klang thangman hingkai bini buma tongo bosa ju phoroksa bini bihi ka asuno tini bini apta khak janglang si tongo abosung suri Kelamaan kan benar. Arak malah ada kelamaan kan. Sini Chinmoy एक लाइन हो एक आइडियोलॉजी तंगनाय दिनै बाबु बो मास्टर खायै दिनै रीजनल पार्टी नो चुबारिनाय ग्राबोतिनि जातिनि पिलार हायते दिनै आचमसा मिया कोइदिन बोबेराम कपावै अब खामखौ एनालाइसिस खालामनाय अंखाना रोगो तरो मिथाय समय फायखाबा लाय थांखा जतन बखा खामै दङ Membrani family members yang berhati sewajubi kalayo dan tahu tipai kalai babini pola lama biang tangai boleh ceng saya ke jika pun bini family member roni sini Rokno masau ceng betong je jaga pun ceng coba turun ini mangkaplai ceng kaina ceng ceng krok sekaham faithful warriors tini jati na tini hanu hamzak na ino tini kamaka tini joto ni baka kami to mo ay punabono recover kay na nibo tini lama makatibili kami. Thank you sir. Ambasa Block Committee ni Presiden do Phaithak Nia Thika tini Orain Piti Lainai Bogi Pi Pramothani Tabu Block President Chini Party ni President Sadbi Kerang Kubu Phaithak Kobangma tini Atyo Sojondo Party ni Ang Block Phaithak Sangbot Himawai Balai Khadunok Laijak tini Chini Great Warrior Korupsa Lawsuit पोशाक हम अगलाई दंगनी डॉक्टर और मेरी रिपोर्ट अनुजाई मल्टीपल ऑर्गन बिनी फेलिंग थंगाय ono chest aklai ka pansiri nambagi kintu pansiri manli ai महाराजा থেকে শুরু kai jing jotono belai chai to kai ja nangmani jang khainen bagi chest aklai kintu but we failed to make him survive
তিনি ওয়েট লস থেকে गोबां बक सानानै करी তিনি আত্মীয় স্বজন এবং পরিবারের বড় থাক রাখাই অনুমানতে ঈশ্বর হিসাবে Nairukmung di Okale Osomoyo Jini Korasa Blok Presiden Katolik Sambar Presiden Chinmoy College itu borok kaham এবং political experience for long time পয়লা ছাত্র আন্দোলন বিএসএফ থেকে পরবর্তী বিজেপি আন্দোলন দিশা গদলজাক আইএনপিটিনি আন্দোলন বা দুঃখ গদলজাক মানে পরে পরবর্তী সময়ে যখন চাকরি থেকে লং টাইম চাকরি মতে তিনি 10,342 বছর বয়সে সিরিয়াল নাম্বার 142 সিরিয়াল নাম্বার তিনি অকাল জামানি বাগৈ এবং তিনি bini aro tini ses on tini even itani jono akan sara di party president di Toronto dari ini kompetisian saroni angrang yang yang kamu pelui soho ini kamu diri ya ada komplain ini saya wah juga kamu nanti gable Rokni dari sini Nuknai gorok gotol kini kai manjat এবং কবংমা বড় তিনি ফাইকা দিনি সিমালংaro শেষ দর্শন খাইনানি বাগৈ নাইনানি বাগৈ ফলেকা আবনি বাগৈ তিনি বেলেগে খাইরকা খরচা তিনি ঈশ্বরনি বাকতে লামদমান বাগৈ তিনি যদিবা ক্ষতি অংখা আহাইপানো যে 47 আমবাসাও বতে হয় বরক মানানকে কঠিন নয় এবং খুব অভিজ্ঞ বড় সাংগঠনিক খুব কাজকর্ম বসে মানে আবুল বাগৈ সুমানি বাগৈ আবুলো তিনি এলাকাগো তিনি আজ 47 দিন গেছিল সাংগঠনিক কাইব মজবুত বাই তিনি নিশ্চয় তিনি সাংগঠনিক গেছিল কক সাবলাই আগনের চেষ্টা খাইনি আহাইপনে বিনি অসম্পূর্ণ কাম যে সামুবাতাং খাইজিয়ানো খাইনানি বাগৈ উদ্যোগ নানাই থ্যাংক ইউ স্যার এই প্রথমত বিনি 10,323 দংমানি এরপর 10,323 কর্মচারীনি পরে ব চাকরি থাকমানি পরে ব তিনি ত্রিপুরা মথানি ব্লক প্রেসিডেন্ট অংখা কে ব্লক প্রেসিডেন্ট जों বিনি যে কার্যকলাপ সামুং থাংমানি হিমানি এমন বে নিখুঁত ভাবে जों বর্ণনা নংমান বাগৈ তিনি
এই আমবাসা টিউকেএস ডিভিশনাল কমিটি হইতে একদম বেলাই খা খাম্মানি নুকজাখা এবং চং খা কাহামবো জানাবো